Nous sommes à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, où un événement hors du commun a vécu. Contrairement à l'image que bien des Congolais se font sous les ombres des dieux, souvent pentecôtistes qui, d'après nombre de chrétiens, les pasteurs aiment bien percevoir les dîmes, les offrandes que de les donner. Un serviteur des dieux, l'apôtre Paul Mukebo, a surpris autant de gens. Il est allé au chevet d'une famille qui ne savait plus à quel sens se vouer pour obtenir les moyens d'une intervention chirurgicale de leur fille. L'apôtre Paul Mukebo relate les circonstances dans lesquelles il est parvenu à rendre service à cette famille. Et mon peuple périt faute de connaissances. Puisqu'à la fois, il faut ajouter la science. La médecine, c'est la science exacte. Même au temps de Jésus-Christ, il faut en exister. Hier, soumis les journaux à la Bible, on a tout le monde de l'hôpital. Mi et mi Paul mi na soma Bible. Anaombe abato sa mwende kwa hôpital baka vérifier si réellement guérison est quoi ou pas. Moi je ne cesserai jamais de vous remercier pour ça puisque ana brebi wangu. Donc ni mtu mwenyewe alileta tu kukanisa mimi naangalia nikimrudisha atakufa. Alors on doit quand même contribuer à faire un petit geste seulement. Dieu a pas te bouger parce que nous sommes là pour contribuer vraiment à la vie de plusieurs personnes. Shimuyo le mutoto, shiwe famille yake, mais sauf que pale bali mleto kanisa naangalia ke nono ailombe prière. Namuliza mtoto sasa anaanza kujina mama michi tout ça c'est pourquoi mkalimi bantu unakufa mingi manque ya connaissance. Mais bantu tunapasha ubeshimia sana après Mungu, ni mwe ba munganga. Puisque wote atunza na président de la République. Au docteur de cadrer la situation dans laquelle il est entré en contact avec l'homme de Dieu et est à la suite de l'opération de ce cas si grave. Kia kwanza kufanywa kwa Mkalemi kuona mtumishi kututumia mgonjwa binakalaka vraiment rare. Effectivement tulipata mtoto alikuwa alagoni kabisa, mweta moya hakuna hata moya kutembea. Effort yake kidogo, contribution yake yepeke. Fungula tumbo tukakuta liquide, donc mabutumbo shafungana, kukuta makiste shapasuka, kukuta appendicite vraiment shakwa noirâtre. En tout cas ni kitu ya kushukuru sana puisque tulifanya naye à peu près 1h30 msada operation, tukamaliza kazi, tukamaliza mzuri na akatoka. Siku yote ni grâce ya Mungu. Leo mtoto tunamrekipera na tembea iko mzima. Kitu kia lazima sana. La famille n'a pas manqué de mots pour louer le Dieu de l'apôtre Paul Mukebo. Anagonjwa mule munyumba, tumbo kuluma, sikupata kisi ya kufanya. Niko naona video. Mimi naangalia kuko apotre moya eko naponesha batu mule mu video, beko nafanya publicité yake. Na nyangula mtoto naenda naye ku priere. Mimi nasema hii moya hii inaonekana samoa ni probleme ingine. Kufika kule ku priere, wakati anaomba anasema mama hii kai iko hapa. Inaonekana tuende na mtoto wapi? Kwa hospitali ni operation. Banduku bapenzi. Huyu mtumishi wa Mungu akabeba ule mtoto, mimi mwenyewe kwa mama yake ya mtoto sikujiweza wala sikuamua kitu pale ile saa. Kufika kule ule daktari nikamwambia papa, uko unamleta mtoto, mimi sina hata 50 francs. Akasema hapana mama, Mungu huyu anasema hivi vitu vinadependre paka na nini na hospitali na munganga. Haina maombi tu nje tamaliza hivi vitu. Nikasema baba manake hapa eko naona Mungu eko anamtumikisha kwa kweli. Siaona mtumishi wa Mungu sa vile yeye. Juu mwingine angesema tu acha ni mapepo, acha ni hivi na hivi. Yeye alifungula kitu wazi. Akamwambia daktari, yenyewe niko nayo yoi. Mtoto wako nini? Sauve na ile ka. Tangu nilizaliwa niko mama de 40 ans, siawahi kuona. Nazalika mu ba Kristo, baba yangu mwenyewe anikomalisha ni Mkristo, siaonaka kitume sana hiki niko nashuhudia mbele ya Mungu na baba yangu mwenyewe ataweza kuniona. Akatosha franga yake mweupe akatosha. Mtoto wangu akakuwa opere. Kukuta mule ndani ilikuwa appendicite na pasukia mule. Miome tuende. Bingine mimi munganga siwezi explique bali nitosha magonjwa mtoto pale nikabakia mimi peke na choka. Paka leo namuona mtoto wangu yuko mzima. Huyu Mungu mwenyewe tuko naabudu anasema kweli. Ule papa ana Freemasoni. Anatumikia Mungu kwanza kwa haki na ukweli na makuta yake ya mumufuko yake inaendelea kutumikia watu ba Mungu. Ule mwenyewe wote mweko ananisikia. Asiseme kama huyu apotre Paul Mukebo ni Freemason. Haiko Freemason. Juu daktari kwanza mwenye Felix sali muona na alishangaa akasema visiaona daktari pasteur mwenye yuko nashuhudia maneno hii kutosha franga yake mumufuko yake mwa Kalemi banduko yangu.
Mukalemi mtu atoshe yake makuta asema tu alipi quelqu'un. Juu alimuona ku video. Sijawahi kuona. Na mwenye daktari alishangaa. Daktari akasema kweli pastor, uko mtumishi wa Mungu, ombea hii hospitali yangu, ombea na huyu mgonjwa ita yake iko nguvu. C'est si émouvant, mais aussi ça démontre que servir Dieu et vivre la grandeur de Dieu, c'est savoir rendre service à son prochain. L'apôtre Paul Mukebo, l'homme de la grandeur, l'a si bien compris.